अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, लाहौर में होने वाले धमाके ने आज फिर हमें याद दिलाया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, जिस पर कुछ हफ्तों से बहुत कम तवज्जो दी गई है। इसके जिम्मेदार हम खुद यानी मीडिया भी हैं। आज 20 से ज़ायद लोग जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए। लाहौर में इससे कबल दहशतगर्दी का वाक़या 5 अप्रैल को बेदियां रोड पर हुआ था, जिसमें मर्दमशुमारी टीम और फौजी एहलकारों को निशाना बनाया गया था। वाक़े की जिम्मेदारी उस वक्त कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। याद रहे कि लाहौर में आखिरी बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या 13 फरवरी को हुआ था, जब माल रोड पर खुदकुश हमले में DIG ट्रैफिक समेत 15 अफराद जाँ बहक हुए थे और इसकी जिम्मेदारी जो थी वो जमातुल आरार ने कबूल की थी। दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने अपनी अहम तरीन और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख मोड़ दिया। लाहौर धमाके के तनाजुर में उन्होंने सियासी बातों से परहेज किया। याद रहे कि फौज ने हाल ही में खैबर 4 ऑपरेशन शुरू किया था और दुश्वार गुजार इलाके राजगाल में रियासती रिट बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस तनाजुर में ये हमला क्या इस ऑपरेशन का जवाब है और सियासी जो महाजराई हो रही है उसमें मसरूफ़ हमारी सरकार दहशतगर्दी की आफियत से कैसे निपटेगी? हमारे मेहमानों में शामिल हैं वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग मीर हासिल खान बिजिंजो साहब। आप एक सीनियर सियासतदान हैं और अपनी ही पार्टी के आप लीडर हैं। और ANP के रहनुमा अफरा साहब खटक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉलम भी लिखते हैं जो बहुत मशहूर है। और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो लाहौर में धमाका हुआ है उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल किया है और उनका टारगेट था पुलिस एहलकार। सबसे पहले अफरा साहब खटक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि इस वक्त जो खैबर ऑपरेशन है वो आपके सूबे में हो रहा है या आपके साथ जो इलाके लगते हैं उनमें हो रहा है। ये बताइए कि आपको लगता है कि ये उसका एक जवाब हो सकता है, उसका रद्द अमल हो सकता है जो आज लाहौर में हुआ? जी, जैसे पहले आपने कहा शुरू में कि इस मसले पे बहुत सी बात नहीं हो रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस दौरान में सिर्फ खैबर एजेंसी में नहीं, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वहाँ पे जो IS है या दाइश है उनके ठिकाने हैं और उनके ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की हैं। और 14 मई को उनका जो लीडर था उसके बारे में कहा गया कि वो एक ड्रोन हमले में मारा गया है। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी इधर भी रेशे या जड़ें इधर भी ज़ोर पकड़ रही हैं। तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और यकीनन ये जो सिलसिला ये चल रहा है। और आज सुबह काबुल में इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग शहीद हो गए। और अब लाहौर में हमने देखा है कि यहाँ भी हमारे हमशहरी हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें इसका शिकार हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मसला है जो पूरे रीजन का मसला है और रीजन की रियासतें जो हैं इसको जब तक प्रायोरिटी नहीं बनाएंगी और इसके लिए रीजनल अप्रोच नहीं लाएंगी रीजनल अप्रोच मिलकर जब तक काम नहीं करेंगी, हमारे शहर लहू लहू होते रहेंगे। और हमने देखा है कि किस तरह क्वेटा बहुत बार लहू लहू हुआ है। हासिल बिजिंजो साहब, बहुत बार पुलिस एहलकार बल्कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर उनको टारगेट किया गया है। क्या वजह है कि हमारी इतनी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी इतनी अच्छी ताकतवर फौज है, आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत भी अच्छी है, अगर ये सब कुछ है तो फिर इतने दहशतगर्दी के वाक़यात होने के बाद कभी किसी को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? क्यों इनकाउंटर्स के अंदर ये मामला ख़त्म किया जाता है? देखिए, भी हम लोग पिछले दिनों जब काबुल भी गए थे और वहाँ हमारी क्योंकि काबुल में जो डेलीगेशन गया था वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेलीगेशन थी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के आप इस तरह कहें कि सरबरा उसमें शामिल थे, मतलब पार्लियामानी लीडर सारे शामिल थे उसमें। देखिए, जब हम वहाँ गए तो जब हमारी अशरफ गनी साहब से मुलाकात हुई, फिर अब्दुल्ला से हमारी बात हुई, करज़ई साहब से हमारी बात हुई, उनके जब अशरफ गनी से हमारी मुलाकात हुई तो उनने तकरीबन अपनी हाई रैंकिंग के सारे जो ऑफिसर्स थे, फौजी और सिविलियन दोनों बुलाए थे और वो भी इसी बात को रो रहा था। और यहाँ तक अशरफ गनी ने जब ये बात करते हुए उसके भी मतलब वो
دل برانا والی بات ہے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ یقین کرتے ہو کہ افغانستان میں پر ڈے ڈیتھ جو ہے وہ 200 ہے. افغانستان میں روزانہ 200 لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات افراز صاحب خٹک نے کی, ہم اور افراز صاحب وہی لوگ ہیں کہ پہلے دن سے جب افغان جنگ شروع ہوئی تھی ضیاء-ال-حق کے زمانے میں, ہم نے کہا تھا خدا کے لیے یہ نہ کرو, مگر بات نہیں مانی گئی. جو ہوا پھر مشرف کے زمانے میں جو تماشا لگایا گیا, قطع کلامی معاف حاصل صاحب, اب تو یہ ہو گیا ہے, تو ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو افراز صاحب نے بات کی, دیکھیں یہ اب ریجن کا پرابلم آ گیا ہے, یہ ایک ملک کا نہیں ہے. دیکھیں اس سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ڈسٹرب ہے, جو بالکل علیحدہ چیز ہے, نیشنلسٹ ہیں, دوسرے قسم کے لوگ ہیں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس فرقہ واریت کے بنیاد پہ چل رہے ہیں. ادھر طالبان, افغان طالبان, پاکستانی طالبان, اب نیا داعش کا فیکٹر. دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو, ایران کو, افغانستان کو اس پہ بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے حوالے سے ایک مشترکہ اسٹریٹجی بڑی طاقتوں کو شامل کر کے, چاہے وہ چائنا کی شکل میں ہو یا امریکہ کی شکل میں ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی اگر نہیں بنائی گئی ہے تو اس طرح ہم ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہیں گے اور مرتے بھی رہیں گے. ٹھیک, بہت خوب. کم سے کم افغانستان کو اور پاکستان کو ہر حال میں ایک پیج پہ آنا ہے. جب تک مگر یہ لائے گا پیج پہ کون نہیں ہوں گے, حاصل صاحب, لائے گا کون ایک پیج پہ؟ سوال یہ, میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. فواد چودھری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کی پارٹی میں کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہوگی, مگر اس کا حل بھی تو حکومت نے مل بیٹھ کے ہی نکالنا ہے نا, ویسے تو نہیں نکل سکتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب حکومت اتنی مستحکم ہوگی تو تبھی حل نکلے گا. معاملات یہ ہیں کہ وزیر اعظم کے سر کے پر پینما کا کیس لٹکا ہوا ہے. اس صورتحال میں جو یہ ٹیرر کا, اس کا ہم کیا کریں؟ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹیررزم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹیررزم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا بحران ہے, جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ٹیررزم سے ڈیل نہیں کر پا رہے. اگر پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, کے پی کے بھی آتا ہے, ادھر آپ کی پارٹی ہے, ادھر بھی آتے ہیں. کے پی کے کی گورننس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ اسفندیار ولی اپنی گورنمنٹ کے دوران کے پی میں جا بھی نہیں سکے تھے, اب کے پی میں رہتے ہیں, تو ظاہر ہے کے پی میں تو گورننس امپروو ہوئی ہے. اس کی طرف بھی آتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ میں آپ کی طرف, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب, اس طرح سے ہم گفتگو کریں گے تو یہ بات نہیں ہوگی نا جی. لیکن میں آپ کو جواب دے دوں, کیا تعلق تھا اس واقعے سے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ اب حالات اتنے بہتر ہیں کہ این پی کے لوگ واپس اپنے صوبے میں آ گئے, اس لیے کہ ضرب تو جو بھی وجوہات, جی ساری وجوہات ہیں, پولیسنگ بھی ہے اس میں, ساری چیزیں انکلوڈ ہیں. جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ اس میں, جہاں پہ میں آپ کو توجہ آپ کی صرف دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کی آپس میں بات چیت ہی نہ ہو, جس ملک میں وزیر اعظم ایک بدترین کرپشن کے کیس کا سامنا کر رہے ہوں, جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن تقریباً سامنے ہو, تو وہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کو دیکھیں گے, وہ اپنے آپ کی اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش کریں گے.